Bonjour, aujourd'hui on va faire des rouleaux, de viande hachée. Donc pour ces rouleaux-là, on aurait besoin d'un peu de vermicelle. Moi j'ai pris 70 grammes que j'ai mis dans l'eau froide, que j'ai laissé pendant une demi-heure. Vous pouvez la mettre dans l'eau chaude et vous la laissez 10 minutes. J'ai pris des champignons noirs, j'ai pris 70 grammes à 60 grammes que j'ai mis dans de l'eau chaude et que j'ai coupé en petites lanières. Là, j'ai pris 2 carottes que j'ai râpées finement. Là, j'ai les pousses de bambou que j'ai coupé en petits morceaux. Là, j'ai un oignon que j'ai fait suer à l'huile. Là, j'ai les pousses de soja. Et là, j'ai 2 cuillères à soupe de sauce de soja. Et là, j'ai un peu de sel, un peu de poivre. Et là, un petit cube pour aromatiser. Ça, vous pouvez l'utiliser comme vous pouvez ne pas l'utiliser. J'aurai besoin aussi d'un petit œuf pour faire la farce correctement. Donc j'aurai besoin de viande hachée et moi j'ai pris 400 grammes. Donc voilà tous les ingrédients dont on aura besoin, et bien sûr les feuilles de briques avec un peu d'huile pour les badigeonner pour qu'elles soient croustillantes à la cuisson. بالنسبه للاخوات فهنا غادي نعمل واحد لي غولو ديال اللحم بحال لي بريك ولكن على شكل غولو، دونك على شكل مستطيل. بالنسبه لهاد لي بريك هادو غادي نحتاج لهم واحد 400 غرام ديال الهبره اللي طحنتها، مع غادي نحتاج واحد 80 غرام ديال الشعريه الصينيه اللي فزقتها وقطعتها رقيقه. خاصني واحد البصله اللي درتها تشحرت واحد شويه مع شويه الزيت. خاصني هذا لي بوس دو بامبو، جو نسي با كومون سا سابيل اون عرب، كو جي اللي قطعتهم رقاق. هذا اختياري، بغيتو تزيدوهم زيدوهم، ما بغيتوش تعملوهم ما تعملوهمش. هادو لي بوس دو سوجا تا هما، وهنايا جوج ديال الخيزويات اللي هما مبشورين ستادير محكوكين، وهنايا واحد شويه ديال واحد 70 غرام ديال الشامبينيون نوار اللي كنت خليته حتى فزك وقطعته رقيق بزاف عاد. وغادي نحتاج كذلك الزيت والوراق ديال البسطيله، وهنايا واحد البويضه باش نجمع، وبيان سور غادي نحتاج شويه د الملحه وشويه د الابزار وواحد طريف ديال الضماد البنه. Alors, je vais dire tout d'abord, je vais commencer par mélanger tout ça dans une bassine. Et après, je vais rajouter le sel et le poivre et je vais faire une farce. Je vais la lier grâce à l'œuf. Et après, je vais farcir mes feuilles de briques. بالنسبه للاخوات فانا شنو غادي ناخذ واحد الشيء اللي هو غارق شي شويه اللي يمكن ليا نخلط فيه اللحم والفيرميسيل وهذا الشيء كاع كله، وغادي نجمع بالبويضه باش. Alors, comme vous voyez avec moi, j'ai mis dans un grand truc la vermicelle coupée en petits morceaux. Vous voyez, c'est petit. J'ai mis le champignon noir, les pousses de bambou, l'oignon sué, les carottes râpées, les pousses de soja, ma viande hachée et les épices, le sel, le poivre et un peu de poudre aromatisée. Ça, vous pouvez l'ajouter comme vous pouvez ne pas l'ajouter. Là, je vais rajouter les 2 cuillères à soupe de sauce de soja. بالنسبه للاخوات فهنا كيف كتشوفوا معايا حسيت داك واحد الباسين كبيره، درت فيها داك الفيرميسيل اللي مقطع رقيقه، درت فيها البصله اللي هي شويه مشحره، درت فيها لي بوز دو بامبو اللي مقطعين طراف رقاق، الشامبينيون نوار، الكفته، لي بوز دو سوجا ولي كاروت اللي محكوكين، ودرت شويه د الابزار وشويه د الملحه ونص ضامه ديال البنه. وغادي نزيد 2 المعالق ديال صوص دو سوجا. فوالا.
وغادي نحرك هادشي مزيان وغادي نجمعهم بواحد البيضه. Alors ici je vais tout mélanger, donc j'ai rajouté mes 2 cuillères à soupe de sauce de soja. Je vais mélanger et je rajouterai un œuf entier pour que tout soit lié. Et on se retrouve. Alors là, comme vous voyez, j'ai malaxé bien comme il faut. J'ai goûté le sel, le poivre et tout ça. Et là, je vais faire des rouleaux. دونك بحال اللي شفتوا معايا الاخوات، فهنا خلطت بداك البيضه ودقت الملحه والابزار وهذه. دونك كلشي في امان الله. دابا كناخذ الورقه ديال البسطيله. دونك كوم فو فويي جو برون لي فeuilles de brique, je les badigeonne d'huile de partout, je les coupe en deux parce que moi j'ai pas trouvé les petites et je vais farcir. Comment je fais? Donc je prends la moitié. Vous voyez, là, j'ai pris la moitié. Je vais prendre une grosse cuillère. Vous voyez, là. Je vais la mettre juste comme sous forme d'un boudin. D'accord? Voilà. Pas trop. Vous voyez, j'ai mis là. Et là, je vais rabattre les côtés comme ça. Des deux côtés, voilà, et je vais l'enrouler tout doucement pour que la farce ne sorte pas. Alors كيف كتشوفوا معايا الاخوان، فهنايا خديت واحد نص ورقه ديال البسطيله حيت ما لقيتش البسطيل الورق الصغار. هنايا دهنتهم بالزيت، كندير واحد المعلقه ونص كبيره ديال لافارس وكنقلب هاد الجوايه ديال الورقه وغادي ندورها وغادي نعمل قنينطات. Bon, ici moi j'ai terminé, donc je peux les mettre directement au congélateur comme ça, soit je les cuis. Moi je vais prendre pour ce soir, donc je vais les badigeonner d'huile et je vais les saupoudrer de graines de sésame et je les mets au four. Je peux les frire directement à l'huile. فوالا. دونك هنايا كملت داك القنينطات ديالي. يمكن لي نخبعهم بحال هكا في راس الثلاجه في الكونجيلاتور، سوا يمكن لي نطيبهم دابا نقليهم في الزيت او نديرهم في الفران. انا الا بغيت نديرهم في الفران كندوز عليهم شويه د الزيت وكندير عليهم واحد شويه د الشنجلان وكنخشيهم في الفران لواحد المده ديال 30 دقيقه. Donc pour les mettre au four, il faut les laisser 30 minutes. Quand vous pouvez les congeler comme ça, soit vous les faites frire dans de l'huile.